मदीना में आप जाएंगे लाखों कबूतर आपको नजर आएंगे, मक्का जाएंगे लाखों कबूतर नजर आएंगे। जानते हैं ये कबूतर कहां से आया? बयाबान में, सुनसान में, बालू में, जहां पानी तक नहीं है, खाने के लिए दाना तक नहीं है, लाखों की तादाद में कबूतर कैसे आए? मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। नबी की हिफाजत में जिस कबूतर ने अंडा दिया था, जिस जोड़े ने नबी की हिफाजत की थी, उसकी नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत दी। लाखों कबूतर जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। नबी के दीन की हिफाजत करेंगे, इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े होंगे, जान की कुर्बानी देनी पड़े इंशाअल्लाह जान की कुर्बानी दे करके इस्लाम की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लड़की के चक्कर में अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, रोशन खुदा करे। इस्लाम वो पौधा है जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा, जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हो, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद जनवरी आने वाला है। जनवरी की पहली तारीख में क्या तमाशा होगा? 2022 खत्म होगा, 2023 शुरू होगा। रात के ठीक 12 बजे इतना बड़ा हंगामा होगा, इतना बड़ा शोर होगा, और पटाखे छोड़े जाएंगे, गुब्बारे उड़ाए जाएंगे, खेल कूद का तमाशा होगा। इतनी बड़ी बर्बादी से हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान, गरीब नौजवान गुजरेंगे क्या आप अंदाजा नहीं कर सकते। ठीक 12 बजे फटाके छुड़ेंगे। क्यों? कि 2022 चला गया और 2023 शुरू होने वाला है, और रोड पर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। जब सुबह होगी तो छुरिया मुर्गा ला करके उसको ज़बह किया जाएगा, उसको चखने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद दारू को इस्तेमाल किया जाएगा। जानते हैं कितनी मिकदार में दारू पिया जाएगा? 400 बिलियन डॉलर नया साल मनाने में जवान दारू में पैसे को बहा देता है। ध्यान से सुनिएगा, वो ईसाई नया साल आएगा, नया साल आएगा, हम लोग नया साल मनाएंगे, उसमें आंख बंद करके हम दारू पीते हैं। इंसाफ से बताइए, ये नया साल है, ये कौन सा नया साल है? 2023 ईस्वी का नया साल है। ये ईस्वी है, ईसाई कल्चर है, नया साल मनाया जाता है, चखना लेकर के दारू पिया जाता है, बिस्मिल्लाह खराब किया जाता है। इसलिए 2022 खराब गया, 2023 खराब जाएगा, उसके बाद 2024 मनाया जाएगा, उसके बाद 2025 मनाया जाएगा। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बिस्मिल्लाह खराब हो गया तो आने वाला साल अच्छा होगा? नहीं होगा। जानते हैं इस तरह का तमाशा करने वाला क्या नुकसान उठाएगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुसलमान कब्र में दफन होता है, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। इमाम औज़ाई फरमाते हैं, ये वो जवान होगा जो जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ता होगा, तो अल्लाह मरने के बाद उसके चेहरे को किबले से मोड़ देगा, अल्लाह अपनी पहचान से महरूम कर देगा, नजात नहीं मिलेगी। नबी के तरीके को छोड़ा, नबी की शफाअत नहीं मिलेगी, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगो मेरे तरीके को मत छोड़ना, ईसाई के तरीके को मत पकड़ना, यहूदी के तरीके को मत पकड़ना। अगर यहूदी और ईसाई के तरीके को पकड़ोगे तो तुम यहूदी और ईसाई बन जाओगे, मुसलमान नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा नबी, तुम मेरे उम्मती नहीं रहोगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मुहर्रम आएगा, मातम नहीं करेंगे, नया साल आएगा, जश्न नहीं मनाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। ये जलसा वसूल हो गया। अगर आप वादे पर खड़े रहे, आज का ये जलसा वसूल हो जाएगा।
میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں سال اچھا کیسے جائے گا۔ جب نیا سال آ جائے تو آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے، مخلوق کی خدمت کتنی کی ہے۔ اور آپ کو ارادہ کرنا ہے گناہ نہیں کریں گے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ 2023 میں حرام نہیں کمانا ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ ہم غلط ماحول میں نہیں رہیں گے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں 2022 آپ کا برباد ہو گیا، 2023 برباد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، نیا مرغا خریدا جائے گا۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیں شاہ سے کنگال ہے، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر امن بلند اقبال رہے، یہ سال تو اچھا سال ہے، پھر امن بلند اقبال رہے، وہ سال تو اچھا سال ہے۔ 3 پیغام نکل گئے اور چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کے بعد 2 پیغام باقی ہیں، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت تھکے ہوئے ہیں اور دیر سے آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیشانی کی چمک اڑ رہی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ تھک گئے ہیں، لیکن حوصلہ ہارنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کو اس دنیا میں ترقی کرنا ہے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کرنا ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال کمانا ہے۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دھیان سے سنیے، باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے، ابا آپ نے جو اپنی شادی میں پیسہ خرچ کیا کتنا پیسہ تھا؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا اور میں قرضے کو ابھی تک چکا رہا ہوں، ابھی قرضہ پورا ادا نہیں ہوا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بھکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، اس سے کہا آپ 10 روپے دیجئے، اس سے کہا کہ آپ 100 روپے دیجئے، ایک آدمی سے کہا آپ 500 روپے دیجئے۔ تو جس سے 500 روپے مانگا اس نے کہا یار اس سے 100 روپے لے رہے ہو، اس سے 10 روپے لے رہے ہو، مجھ سے 500 روپے کیوں لے رہے ہو؟ کہا جس سے 10 روپے لے رہا ہوں، جس سے 100 روپے لے رہا ہوں، اس سے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا۔ تم سے 500 روپے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جو ملے گا آج ہی ملے گا، تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہو، تم کل امیر نہیں رہو گے، میری طرح کنگال ہو جاؤ گے۔ دھیان سے سنیے گا، بیٹا کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی والے سے باپ کہہ رہا ہے، بیٹی والے سے بیٹا کا باپ کہہ رہا ہے 200 باراتی آئیں گے۔ جب گنتی ہوئی تو 420 نکلے، وہ 420 کا جو اضافہ ہوا وہ سب بچے تھے۔ تو اب بیٹی والے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا 200،
یہاں آپ 420 لے کر کے آئے، کہا وہ بچے، تو کیا یہ بچے بن باپ کے ہیں؟ آپ نے 200 کا اضافہ کر دیا، 420 کھلانا تھا تو اپنے گھر پر بٹھا کر کے کھلاتے، حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ دھیان سے رکھیے گا، آج شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب کچھ اور ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں ایک سال میں کتنی مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگی؟ 3 لاکھ کی تعداد۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، غریب بچوں کے لیے جوانی کے دہلیز پر پہنچنے کے بعد رشتہ بغیر پیسے کے نہیں آ رہا ہے۔ اب اس نے غلطی کیا کہ جو ملا اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب جانتے کتنا بڑا نقصان ہوا؟ آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا، باپ بھی ذمہ دار، یہ سماج بھی گنہگار۔